अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शहरियार सिद्दीकी और मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर शिराज सईद। और आज हम उनसे कुछ सवालात करेंगे पाकिस्तान की सियासत पर, जिसके जवाबात जो है वो शिराज सईद साहब देंगे। अस्सलाम वालेकुम शिराज साहब। वालेकुम सलाम। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि फ़ौजी और जमहूरी हुकूमतों के तजुर्बात से क्या सबक मिलता है हमें। देखिए, फ़ौजी और जमहूरी जो हुकूमतें हैं उसमें फ़ौजी हुकूमतों में एक आम आवाम जो है उसको समरात मिलते हैं। मुआशी चैलेंज हुकूमत के लिए होते हैं, लेकिन फ़ौजी हुक्मरान जब भी मार्शल लॉ रहा है, अगर आप देखें ज़ियाउल हक़ का पहला मार्शल लॉ तो उसमें जुनेजो साहब ने बहुत ज़बरदस्त हुकूमत चलाई। जैसे जनरल मुशर्रफ का दौर आया मार्शल लॉ का, तो हुकूमत बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही थी। हुकूमतों में जो एक आम इंसान था उसकी परेशानियों में इजाफ़ा इस तरह से नहीं था जिस तरह से जमहूरी हुकूमतों में होता है कि अशराफिया ही हमेशा फ़ायदा ले रही होती है, एक आम इंसान को कोई फ़ायदा नहीं होता। वैसे जमहूरियत घटिया से घटिया हो लेकिन बेहतरीन है आमरीत से। तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में फ़ौजी हुकूमत ज़्यादा बेहतर रहेगी या पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत ज़्यादा बेहतर रहेगी? लेकिन अगर हम बात करें इकोनॉमिकल वे में कि भाई जमहूरी फ़ौजी हुकूमत में तो हमें जो है वो हमारी मईशत को नुकसान ही पहुंचता है। तो आप मुझे बताइए क्या हमारी पहली फ़ौजी हुकूमत थी उसमें भी हमारे पास डॉलर्स बहुत थे, जनरल ज़िया की। हमारी दूसरी फ़ौजी हुकूमत थी उसमें भी हमारे पास डॉलर्स बहुत थे, वो जनरल मुशर्रफ की थी। जो रिज़र्व थे जिसकी वजह से हमारे मुल्क की मईशत चलती है, उसके मसाइल इस तरह से नहीं थे। जनरल मुशर्रफ के दौर में भी हमारे पास 9/11 के बाद अफ़गान वॉर थी, हमारे पास डॉलर्स बहुत आ रहे थे। इसी तरह जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में हमारे पास डॉलर्स बहुत आ रहे थे, क्योंकि उस वक्त सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए अमेरिका हमारा बेस्ट एलाय था। अमेरिका हमारा आज भी एलाय है, लेकिन हमारे पास जो अमेरिका की तरफ से पैसे आते थे, आपको याद होगा कैरी लूगर बिल एक मंजूर हुआ था जिस पर हमें 1 अरब डॉलर मिलता था कि पाकिस्तान जो जंग लड़ रहा है अमेरिका की, उसकी वजह से हमें 1 अरब डॉलर मिलता था। उस 1 अरब डॉलर से हमारी मईशत भी बेहतर होती थी और हमारा अखराजात जो होता था वो भी संभलता था। ये बात अलग है कि हमने उस पराई जंगों में अपनी कौम का बहुत नुकसान किया है। हमारी कौम के 80,000 से ज़ायद शहरी, सिविलियन और फ़ौजी शहीद हुए हैं। मुल्क की मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुँचा है। सही। अच्छा, मुझे बताएं कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ ने मौजूदा हुकूमती निज़ाम को किस तरह मुतासर किया? पाकिस्तान की सियासी जमातें हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में ही होती हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं वो सब इस्टेब्लिशमेंट की ही बनाई हुई हैं। भुट्टो साहब हों वो भी जनरल अयूब के बनाए हुए हैं, उसके अलावा नवाज शरीफ हों वो भी जनरल ज़िया के बनाए हुए हैं। इवन इमरान ख़ान भी, यही बताया जाता है कि इमरान ख़ान जब पार्टी उन्हें बनाई तो उनके मामलात फ़ौज के साथ ही बेहतर होते थे, और कि पहले जनरल हमीद गुल थे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते उनके साथ अस्करी क़यादत जो होती थी वो राब्तों में होती थी। 2014 का धरना इस चीज़ की बड़ी मिसाल है। तमाम पार्टीज़ ये कहती हैं कि उस वक्त के DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने उस धरने को प्रमोट किया था। इमरान ख़ान का जो 2011 में जो बहुत बड़ा जलसा हुआ था मीनार पाकिस्तान पे, उसके लिए बोलते हैं कि उस वक्त के DGISI अहमद शुजा पाशा ने उनको सपोर्ट किया था। और इमरान ख़ान को जो इक़्तिदार मिला 2018 में, वो भी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की वजह से मिला, जिसकी वजह से आजकल फैज़ हमीद ज़ेर आताब है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जो पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ होती है वो पार्टी जो है वो पाकिस्तान की जमहूरियत को कंट्रोल कर रही है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसी कोई जमात नहीं है जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं खड़ी हो और उसे इक़्तिदार मिले। पहली मरतबा तारीख में ऐसा हुआ है कि 9 अप्रैल 2022 को इमरान ख़ान को निकाला गया, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर निकाला गया इक़्तिदार से, लेकिन 9 अप्रैल की रात कौम इमरान ख़ान के साथ खड़ी हो गई और वो तजुर्बा फेल हो गया और आज तक कौम इमरान ख़ान के साथ ही खड़ी है। ये वाहिद, अब इमरान ख़ान को आप कहें कि वो सियासी जमात 9 अप्रैल 2022 के बाद बग़ैर इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट के इमरान ख़ान चल रहे हैं। अब इमरान ख़ान को इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं है, ये तो सबको पता है। अब इस्टेब्लिशमेंट उनको एक इंतशारी टोला कहती है, एक सियासी जमात नहीं मानती, उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि वो मुल्क दुश्मन सरगर्मियाँ कर रहे हैं। सही। तो आप मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो पार्टी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो लेकर आती है वो पार्टियां जो है वो
پاکستان کی جمہوریت کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ عدلیہ پاکستان کے سیاسی نظام میں چیک اینڈ بیلنس کا کردار کیسا ہے؟ پھر عدلیہ پاکستان جو ہے وہ سیاسی نظام کو کس طریقے سے جو ہے نا وہ چیک اینڈ بیلنس کر رہی ہے؟ اگر اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے تو عدلیہ پاکستان کا اس میں کیا رول ہے؟ عدلیہ پاکستان اپنا کس طرح کردار ادا کر رہی ہے؟ کیا اس کو اپنا کردار اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ جمہوری نظام طریقے سے چلے, یا پھر اسی طریقے سے معاملات چلنے چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی کو ہوئے ہیں اس میں عدلیہ کی سپورٹ رہی ہے. عدلیہ نے سپورٹ کیا ہے تبھی ماشاء اللہ لگا ہے. عدلیہ نے جتنے بھی فیصلے دیے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے دور سے لے پہلے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب ملک کی عدلیہ کے چیف جسٹس بنے سپریم کورٹ کے, اس سے پہلے جتنے بھی عدلیہ نے فیصلے کیے, جس میں ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا, وہ بھی فیصلہ عدلیہ کا ہی تھا. عدلیہ نے فیصلہ دیا لیکن اس پہ عمل درآمد ہوا. اس کے بعد حکومتیں گریں آئیں, ماشاء اللہ لگے, عدلیہ نے سپورٹ کیا ان کو. عدلیہ کے جو فیصلے تھے ان پر عمل کیا گیا. یہاں تک کہ ابھی موجودہ دور میں آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کی سرکار بھی گرائی گئی تو عدلیہ نے حکم دیا کہ بھائی آپ عدم اعتماد کی تحریک 9 اپریل رات 12 بجے سے پہلے آپ پیش کریں, اور اس پر وہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی. عمران خان کو اقتدار چھوڑنا پڑا, لیکن چیف جسٹس جس دن بنے قاضی فائز عیسیٰ, اس کے بعد سے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی حیثیت ہی نہیں رہی. عدلیہ جو بھی فیصلے دے رہی ہے اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. اگر تو سول کوڈ کا جج کوئی پی ٹی آئی کے خلاف حکم دیتا ہے تو اس پہ عمل کیا جاتا ہے کہ قانون کی حکمرانی ہے یہ. لیکن اگر کوئی سپریم کورٹ کا جسٹس فل کورٹ یہ فیصلہ دے رہا ہے کہ یہ سیٹیں تحریک انصاف کو دے دی جائیں, لیکن اس پر حکومت وقت اور الیکشن کمیشن عمل درآمد نہیں کر رہا, تو عدلیہ کا کردار بالکل سوالیہ ہے. اس وقت بالکل سوالیہ ہے کہ عدلیہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کروا سک رہی. عدلیہ جو فیصلے کر رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں عدلیہ جو فیصلے کر رہی ہے اور سیاسی فیصلے پاکستان کے, عدلیہ کر رہی ہے اس وقت سیاسی فیصلے پاکستان کے؟ جب 26ویں ترمیم پاس ہوئی ہے اس کے بعد سے تو یہ ہے کہ اب عدلیہ کے کنٹرول میں سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے اختیارات بالکل محدود ہو گئے. 26ویں ترمیم لانے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ عدلیہ کو کنٹرول کیا جا سکے. عدلیہ پہلے بھی کنٹرول تھی, اس کے کچھ فیصلے ایسے تھے جس سے مقتدرہ اور حکومت کو پریشانیاں تھیں, اس کے وجہ سے 26ویں آئینی ترمیم لے کر آئے. 26ویں ترمیم آنے کے بعد اب عدلیہ حکومت اور مقتدرہ کے کنٹرول میں, وہ جو چاہتے ہیں فیصلے ہو جاتے ہیں. مین 26ویں ترمیم کے بعد آئینی عدالت بنانا یا آئینی بینچ بنانا حکومت کا جو مقصد تھا, حکومت اس مقصد میں کامیاب ہو گئی اور تمام سیاسی جماعتوں نے اس پر حکومت کو سپورٹ کیا ہے سوائے پی ٹی آئی کے. معاشی ترقی اور استحکام کو متاثر کر رہے ہیں. بالکل ہے. آج آپ کے سیاسی فیصلے 9 اپریل 2022 سے پہلے معیشت اور ہمارے ریزرو کیا کھڑے تھے وہاں دیکھ لیں, جو اعداد و شمار تھے وہ کہاں تھے وہ دیکھ لیں, اور آج کیا ہے معیشت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو رہی. ہمارے وزیر اعظم صاحب روز بیٹھ کر بولتے ہیں کہ معیشت ٹھیک ہو رہی ہے, اسٹاک مارکیٹ لاکھوں پوائنٹس پہ چلی گئی, لیکن اس اسٹاک مارکیٹ کا ایک عام صارف, ایک عام عوام سے اگر آپ پوچھیں تو وہ آپ کو یہی بولے گا کہ اس ملک میں اشرافیہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے, ہم غریب سے غریب ہوتے جا رہے ہیں. جو روزمرہ کی زندگی ہے لوگوں کی وہ گزارنے کے لیے ان کے پاس اخراجات ہی نہیں ہے. تنخواہیں ان کی بڑھ نہیں رہی, لیکن ان کے اخراجات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں.